Order tayo. Poco F7 Ultra na naman. No? Grabe, napaka-solid ito. 12,256 via BDO credit card. 12 months installment yung naman ni ma'am. Sige ma'am, pa-unbox na. Diba galing ng SM din. SM Bacoor. Yan. Mag-ikot-ikot sila. Yan o. 120. Yan. Then may kasama na naman yung case sa loob. Kompleto na naman. Yan. Sige ma'am, open na po. Matagal. Ayun, okay na. Mapatalikod lang ako. Para makita natin. Ganda rin ang cutex yung mga. Okay na pa. Thank you po.